pour sa fangil kepi sembe savan TV yam pala télévision a ki la roto ne wakat l'État mette souria non ne ya tenandi ki bene mora antasien yare soute na wuli tazurada na yoto bangi tiri to wasanta kazanga sankindi ne wala tonri an le boudba gwamuto ne na tonri amane kala kabala la nebnisi san son tum kanga ya tum no kazanga san mbondi di Centre international de traduction d'études de formation de communication et d'interprétation ya bamba en son tum kanga na yilan tonri wo nebnisi na tori optaba tawri ne tum kanga ina wari ka 20% sa kibe kitaba runda ibora antasiamba ton kibe pour me ina wili la metna wata la taben ken la galen maison des jeunes sembe bien no kombi sa zaka adsana gesenta yum no tone para kuma den tuma parlement tum wala sincèrement han yirzanga atiru so la masam dame komi bisa on eda kunga en kotambala top tonri en paka woteti tuma akelen ken tawri ina le mo wili lamtina ndir sané son tar do rapport ya Musa Dakuri bamya suninga santikdi sane wala ko mbisi ya gongo ba ka kwadba mbisane kwala tenga point ya sap kominoa inande yablame pusela ne zabre to maya soma baraka te kala bil fam na wuli ton sul la santum ni la yam san sogonde kala ramasan wata na libandiki en tas ne mbuyida baraka rende nali posema savan TV get ba fangil kepi baraka zikanga mosala na wersil kibe zurado en tasiamba wala sende wuli yamma bangi tiriti atum kasanga la san wata ti na yilan tonti buda gwama alibro la bangra tonri an kelen keng tawri Burkina Faso kane sul kenga en tonri en sogon sane warsan tari bangi ti sul ning mesa sogon na tumna yap sa monti Centre international de traduction d'études de formation de communication et d'interprétation yabam la signak yam pipi vu ko tone en ayone tom kanga me yap monté grand prix de traduction et d'interprétation ou tone ren ki tamet banan tonri en yile sorli tom na la buliga sanandi ki na kenen ninga sera kiba kitaba na ton ko venam et tom na tara dawda mewo on marka seto tinam proba am pam venam Yasin na sing Octobre Q rasmana se nan tonta Novembre Q rasam pila yo poe la nebnis ba fan fasisin datin ke wasta kanga puga sin ya Burkina Faso goma lebgo la zamazens goma lebgo sumbonti traduction et interprétation nan ton waru observa to balenyak nebnis ba sinan kenga wasta baska sinan zinde Décembre Q rasmana se wata kane sai ni tumda sokonda sin ya alagi Adama Amade Soro bamba wiliga meti yam ninga bamba si nyak na mande yunkanga sombo ti Grand Prix de la traduction aria senan kite ti nimba maramba to tongon tak bon wa venema puga on wiliga neba to bange ti adab tumda tum kasanga sawa na dik koyra wate mim tumda singoto anan kinga kiwayibu pongwa na console ti nimni san ton lebe goma ati ti ton buda goma la buzemsa goma de bang motia neba en silik bu tumna fa dik to on loise nay so ba ton buda gom king tawre yam sangese yam hampa mola lo hormona ngon dunia bigam ti to yam to ya tenga ndike buda to gomde an to yiligi hanchen Chine ya woto hanchen Turquie ya woto hanchen Japon ya woto ne Japon mpabe japonais mda mpabe zinga to hankabam tengoy dilo to ya maxon tondo ton mimti ba ton me go neram teram to blika ministère ni ngata karan yella blika buda gomame en Louis hayna wala bamme tumda suka la penampane wala kasite vena nanda hungi zika poy dilo to ya ton me yam nyaka ton me nyaka ntatel hamaro to fanata ba iluni da nemni sen le goma ti atum ya tum kasanga bale ya tum kan kite ti wana ti ne wumtaba ti ne ba hawa seke na tane piga ne pisi wata mikti buda wata wanyo sataba dille nemni sen le goma remba ne ket suka tuma ya ran to wumtaba sani tum na baya kadaga sinya alagi Abubakar Zida to bonda sidnaba arbama wilgam bati ad goma lebgo ada taranyo alkengo tibala bamba menga sembezininga adia goma lebgo on tas bamba zikanga parana ta yum pistan o tone la mambe goma lebo fo rike goma ni na sanre lebo ne ton buda goma lam wan pamte obna man te do te lebo wasantare ta wasantara pa bumba yemriya na yiti ton da yimide burba yemrgomda aya ne shuno ne mamus pare enquête mam sakhe wana nyaaba
pa tara yõod ne nebã fãa n gomda ne yãmba tõe yeelame t'a tara yõod ne la goama leebg wã n taas mam n be zĩig la ning rũndã wã dẽnda sẽn taas mam zĩig ningame tɩ n tasa nebã taaba me wotone dẽnda burkina bɛ rãmba bãnge sẽn tɩ yɩɩd fãa sẽn gomd b moora bala yeem tɩ d na n leeba goama fãa a silmiiri zolle la goyemde goama na yɩ n taa nura sẽn na n leeba la fãa yel yãng la sẽn dat n yeela sẽn gomd tõnd n buuda goama bãng tɩ buud gom pa salbre n nasaadãmbã sẽn boond tɩ frẽ wã n yõkd ninsaala t'a pa tõe n kẽng taoore tɩ me ning sẽn be b tao dũni wã pʋgẽ dũnda rũndã wã yaa tẽms sẽn ket n gomda buuda goama nan tẽega yãmba tɩ ad neb ninsbã sẽn dat n kẽes b meng wagsta kãngã pʋga b tõe n dig la b sɛbã Savan FM wagd kaane Savan FM bobo la Savan FM gursi fo sã n wẽnd tagsy moto Burkina Faso kaane pa mi seb ning b sẽn na n paame na yɩl n kɩt kẽna tõog yɩ nana tɩ bale sɛba gesgã b sẽn tɩ contrôle a yaa wʋsgo a lem n namsdame tʋʋmda woto yaa rẽ so tɩ motena wa tãabã wẽndba b sẽndika rãmbã zẽkr koees bala n kot n tɩ taoor dãmbã tõog n gese tɩ tʋʋmna a yɩl yol tɩ bale bãmb me baoodame n na n kõ b noore b tõog n na zɛka koees woto tʋʋmd n taga Moïse Sibri Sanu pẽneg b sʋka neda yembre tɩ na n kelge b sũur koɛɛga tõnd dũnã yiiba yaa yɛla tãab zugrã tõnd tik yã n na n bũmb tẽngã taoor dãmbã tɩ b yik n pʋk b nuf n kese pipi yella m tagsɩ moto tõnd tagsɩ moto a tʋʋm tɛgo tõnd bõs b lame tɩ b gese n yols contrôle la ala rũnã contrôle lebga wʋsgo tõnd datame tɩ b yols contrôle a zugu sẽn pʋgra ɛɛra tagsɩ moto rãmbã diine vɛɛr n tɩg n tãag sẽn kee dĩmã tɩ wã tõnd na kosa tẽngã taoor dãmb tɩ bãnge tɩ rũnã vraiment a yaa zu-lɛɛg ne tõndo tãab sob zu-lɛɛga tõnd yãmb tɩ kubri association n be tɩ boond tɩ BVCAF brigade de veille citoyen anti fraude tɩ yɩ tɩ tagsɩ moto sõm yaoog koabga n paam n kẽne tõnd yaood mikame tɩ tagsɩ moto wã sãn tõnd tagsgo tagsɩ moto wã ka bũmb yaa fraude bũmb ye tõnd pa tẽ n yaoog koabga n kẽn ye donc tõnd yɛla tã wã n ya pipi mangeure sɩno tõnd n kẽn dũnã rũnã wã tõnd tagsɩ moto wã rãmb n be tõnd syndicat wã pʋga b fãa zãng tõnd tɩ yem tɩ paama saglse b tara sɛb ninga sõm n yɩ sabaabo tɩ tõnd tʋm tʋʋmdã wa n sɛga y na n kẽngã lagle wogdo kaan n tɩʋl tɩ kõo bisa zaka sẽn be bɩ n tɩ boond tɩ maison des jeunes sẽn ta yʋʋmd wotone a paga kũma woto n kɩtɩ tɩ tʋʋma pa lem tʋʋm ne a yaood ne a sababo ne bʋsg tɩk beene n tẽn tʋme n paam n kõ b noore b sẽn pa wʋmd yella võor kɩtame tɩ b zẽkr koeese n kot n ba tɩ tẽngã taoor dãmbã sulg n gese tɩ b zakã a tõog n paam pakre tʋm na n taase Fati Sankara Zakaria Kabore n lem paase b sẽn tõog n tɩ paam vẽenemã tʋm na n tag Somaila Rabo n na n vẽneg tõndo Runa yam santa lagle ko bibisa zakar mbonti maison des jeunes yam na mi kam ti tolsa ya honore pala fona malagam popome zakamen lebra tampure zininga lebra rudum ziniga ko solos rame pale tentaye vura mbebe wa lebra parba en yedar de zom zininga ti rota larman par den ner fa hanta bene asur samdam ti samik ti yumpisi wa han lore asobara pinimi lagle ko bibi hazaka apakran a yira yum pisi mosa la zaba mpa yi shoma ti tenga to dam yak yam am paranzem yum tek aya su samse on connaît busro nti da wa kombi business ba nda tum dub tum bu tete bene la bleber bene abukari ta sambe tu bonta dibango bam tuma be a Usman Badolome ya woto na yo ka fa se ara tu sondo ti gwa ma pana yi guso goze tu songo ti maison jeune de paquet tu ton be pon dundu no ton da tierra la même vie wat het zonda een soorde een torballe mo yel wuzo ton manda kane tinom tondo ton me pam de vima ba nda be kan ko ne adibon ram va yuringa ton pirra wende ti ne wuzo vimi yinda kapsuka ta zaba e Europe le bonwa fa bam yel bam va gili alsam mais le jeune yel lan kalebe en paranginga paba ponwa namera ton fangile ton vimba nombe de la du bon le bon wa on était de la de son te tengaram tilere nyok mera sera la nyok mona namza se tu nyok mera se tu mera song tondo tu maison je ne pas que ton kama riopa rikem damba oblebon pa mo vima tenika fa pam na ano dibo mais les jeunes pas yi aya no uzon koton fa yille den runa zakning hiya kombi bisa zak tobrik larnaba abayura nkon alebra nimbana zinga
pagba me konta kasete wotone ta kom sabam tuuma wuso woto wara karade somai ton dala ta ya pakra la ton data an pakirare hira wotone dan ka pak karade depuis zaka pak teka ne sam kale wate sino pinayin la marara soma ti ton pam no sondi sitbramba zadi zakse la mama teka bum pak zaka teka rem kale rem de ba fi kale be donc ton musique le bra bana bala ti ton ko to en la ko tenga to damba mi sele mere to mo en ngero songro ti ton me tera wen la te bamba ton ko sa ne be ya wotone ko do la baraknanda o man songre nyinga Tami kamti a parba sababa ya zansong ndapabe maison des jeunes larnaba abran kombibi sayan kayamun wini tibam data mo hato blebran parti bam nan zan la soma bivet damba pakakane baltora kane dodo sora ka karite be ka boss be ka petang be ka bo ya wuso be ka ne to sekata ne dam to bu de fa gilli te ni ka fa pam na viem te sakani ne ba la runa ne ba katare mais je ne le ba poubelle ka sakri gezoye et la jeune ma après te ha son tondo vraiment ton na yime ngeyel kan fa nenga la bonne ba ya compétent to wap o ba zambe jeune nan ko tondo ton a nettoyer pa katondo la maison des jeunes à l'or pour les zinska teras min larman par wado ya Burkina Faso na tenga wakati ninga ya zinsa menga ne ba mbali kenda la paria wakati ninga ya meri ya to na menya ya man pare tiba le brara tamti ne ba luwa han yo ligiri wusro ti ne ba pata ligiri kanga na yoye i hange wa jardin public rama vous mazin da manarti a chomawa wusro larman par alun un 5 novembre qui 2018 a yomde ti tourner wado mera arma bewen sen yak yam ni buninga karambisa sonre taban piso be ya kibso to ne sanan tonre en pam korong tedo en keng le kola wala san serdi ya bilro ko bilro tenga point sane wala pabri commune wala tomna santoma zamandara o tonem la kuna konta imik deme ti ya bilro na basigri ya baman limpasi sane wala lamanta sul sombondi association sugunoma association dunia sugri ya bamba anata boto naman kuna na ila tonro yari karambisa ronda korong point o tonem ren mais sane wala bilona basigri samana wala tumna santon tuma abdulay kinda la ton kasita soba anen bilgna basigri songra woto ne wa karambis pisioba nanti usab karanga ane sunogo tikibram pisioba soka ki fare ga korogo ane seba muy bodogo anen kam bidon litre nu bilgna basigri potaton 20 ma ki bi be mam solomo la be yakantari la karam da bilo école la pour koronga hin yikda et ba ma kuni wen la ni so ma yinga nan ko ba ti ba me koronga hin singa don ro yiner école ko be ne chef be ne bigi be ne larme le nara kodo di fanre da mu yolo are da kam bidon le ba kon tonda baramba han to gon yo to bo nante APO ligiti to larmon kon bi ba fat la bi fa le kon ko na he ta ton rom pam yam sun la pam kolo te ha o yikin da be ko la be yi koron wa mi kidam to tiere me ta me tuen dilale le koron ya zabre komba zadba bilek école la taw soba azan Marcel Kindo ane Aria Traoré si ya pabre meri wa secrétaire général op fan wingap sunogo anen ne binim sin yakabiam nan dikunan tas kom kan woto ne wa ton sur siria nogo ti hinda tarbana menga panna na neboi yam ya kifse la ton pamti association wa nation ba o koronga wenwa vraiment pour ba barka il sont ya no so wala compton to man ba ton pour ni mbuida barka ni la pour na ne bantin kamba ya commune mais zule dans les cours association aramba bien 20 tientori barpa bilga yemri runda don ramba ya bilgo pa ko e village environnant ramba ne mti zibak be me de ro donc et tout ko na ba to obialre to bialati sa commune ni mbuida ka ba la commune ti wena kompanga na yilti pama wombi he
Nani école Safa. Association Dunia Sugu du Burkina, Bamba Amerika Bilgna Basigir, na Kendra, Tobuan Pasap Toga, Sinkien Kuna Weng. A Adama Sanfo, Sia Sula Sebgunda, Gomda Nentondo. Ngedam ti kip sen min ban raya wuso ab nin ban raya wuso mo samba e bi ni ngap ci dara e ko le to lady ki bo wa am de za ko patum tum da tum pa simbo e ni me tam je tam ta form da bono bibe lam kwa Burkina Faso den ci to me gesam na nyaaka ba ti bam sanyi ran to on ta tumba la Burkina Faso nan cenga tore bam nan ti la taba o be nyinga ya yum pisila nas la woto bilgna basigri sen zawron la sensing ne ren ti tak woto wankat fabrik dab songra antase nimban damba Burkina Faso sariwa bawda neba son santani woto ne tibali samsi bebram zugoto topkin sapto ne wala essence libre son patun sori ya bamme essence ya sababu tan suba so sara pamne ani de monter sa je tan tumna sampa serda rene sanangesi yam sene fotramba woto adi abiwa fotramba nir kam fa yuma akelambi woto ne opsande kantasi angi hedaba yam sande ka internet zugo inamiki am pam venam woto ne Burkina Faso sariwa Wiligambala obrata mete Burkina Faso ni muida ton tal tum nantari to pam nimba mawtone antongo nyori to bloki option tume tum na wotone etin bala to brazo nyoro neba so san mane bam piso po la yiboto fangil kiapi sekeden kede netum kanga wenge rende wakata mosa tinan tonwe andir sonranta tia musa dakuri ambedro wapo bam la lamata sunning me ya komi bi suli si agongo ba ka kwarab suli mi kwala tenga po ya sab komi noa il est poussé la main nezabre zabre kibale tuma ya soma baraka ni am tiamba tumda tumusro sankede ne wala nyam sulla men wenge data meti lebe en venardo nyam hamande na yiti sulla ton voyemne pipi nan dingam pusa ruwarama e ne banya yang bakar fanya gatondo ne tun sulle tungwenge na yidin ti song taba ti tun mi Burkina Faso tun sulle ka kwarab sulle tigmi ka kwarba la gunguno sulle mbe kwala la tun ya kayam na king Burkina Faso wi visa na safa song tine ba pam zamazra tune gulwa la kuba wenge tibam ma han pam bangra songra me nafe ti fomi hinda pa ndataranka tarbang para bi pam na fa point la ronda yumna yam zuen tal tum ni sen tuma ya bose e ronda yumna ton tal tum nan tume pipi ton den tunne février kila pisila pisi nera pisila yim ton dika bangran ta ne kwa wala pila nu tunne sab commune po tunne rumbon ran no toto on pa manyoro e avril la kila piga nera pila yibu ton dika zamzo ta ne kwa wala pista tunne rumbon ran no toto ni ada pelo commune po e mewa kila pisila yobe nera pisila we ton le rika bangri anta ne kwa wala pisila ni tunne da pelo ni annonce ha na mantoto nza la type tunne ute kila pisila yope ne pila we ton dika bangri tunne zima golo anta ne pina la yope tunne banfora wen banfora zamano beriga dugu commune po no den wotola tum yam hazel tume ti imagda datin kelen kan tawnen tuma wotola tum sun ton hazel tume ton magda tor na kin tor ne tuma parce ton wa na sing yum na po ton pa ma ton kon sermin hin nga jeta gulo yelle ton dalika sarlo ti ton na mudra meti Burkina we visa na hafa ton dik bangla ta nan ta ne tuuri donc kitam ti ton les sigil exam son tourner man province nan dik banglan ta tunne ko bisi zone province tunne gulo wen ton le rika sare na sab commune po décembre kyugun wata nan dik bangre tunne entrepreneuriat agricole anta ne kwabara awo den de William Batiam singo to na nyan so kabe hampa yam mawo meti ka kwade bangungu na pambanga ti section mo ton singo do yar sakabe yam minti goni rakata ton wanti man yela fay ya tileti larmon sulun so meza 15 ne songre ntiti bangla ta ne ba
ti ton dig fara za ton tinga ton ti kombi bisa pama so menga ntar bumbilfu bameten za mese ti sakre yaw yam tagadam te golo ganen ko ba pakenga tawrbiya wanti yam bikin ketum kanga po yam gam yam nemeti kombi bisa kale non golo la ko bay la ya bangra kalma yam gam ti kombi bi wuso zini zam pin worga o basa ko ba ni golo ti nir fa ko rezinzi ndar monte nzoy ha yolon ko hinse ti motere hanki fokatar fo na man toto ntungo manoi yin so ti ton wani sun le roge nan son sensibiliser la demande formation ma nan tungo ti nir fa ha o koze betin yake investi gulo ani ko ba po mpama nyuro la pama ndila zakram la anda man twempa zuno kanga zunu nibni han tempa zunu ya kombi bisa tempa zunu kanga ne ton formation comme ni kama mi wa me way tibam data me participer zamzra ab hawa ton comptable sore tibam me pama nafawa na yidin ton pa tuma chang tore la net handa ton wa pam yam zamzra to ne na kendra bo ton zamzra na kendra fa han wumti ton mona zamzra fa han wa yitu furata zamzra ton tara surbalin dikfo basi ton zamzra yor ka bebeni pa yawde yor ka bebeni ya ministère de technique sem la ton bonra de wari ke bangaran ta neba la ton bon sul so menga de tel tondo na yilinti ton tonti tum na yibo aw to tel yamba idmim jam kit ndata telo en tune yam zuwen wili ga tum na han limdiki na kinanin yam handa tara bole an la yambo nan to onne ton datan bola go ne ra to dama la ton bol sul so menga de wanya tondo ti ton pa ti son tawa ti me Burkina Faso nzabne talamna nzabne fara nzaton tinga nyawa hanto ante ko me bisa voyem pour yabo nyam nemti zamzra tala nyoron tinte ko bibi vim wen ni ne hanka tar bangra akame atinta la ligre la kame naman toto ndik ligre tipai yari kandi la hampa bangra nan songamti avima teke ta ton dika ligni hampa amti ba bilfu nafa menga yamba tara ko yan nan passé ti son sokari bida sabzi ton tar ko yan nan passé ton pour savan fm ruwa to dam fanzanga ti unto la yungo biara ton la saran tondo na yilin ti ton son ti tum na yibo la nan le bola go ne ra to dam to biya tondo ti ton sule sulbile to biya tondo ti pame ti ton tuma fa ton yiwan data ti nyaba ti bamme ton ti tinga farala nonga se Burkina Faso biya yamma ya wana ligdi bi tumte bi la rad biya boy ton la yam mimti ton nim ton dikar zamzran ta harbrama ni na kata ton nan pa man singa tumne la go ne ra to dama ba man tar lignwe anti an son ko biba la wakat ni fa hanti la sibra ko rame to yoran leke fotin dia la sibra ta yumne to yoran leke fo ko ndata yelle ni ngwa o foti ko wa mda to 1 million to ba ko fotus ko ba kana sek tumne ha yo lan ka sek tumna fo kana tun ya rikin ditise tun datan ko ba ya moro ning sule tibam ne ha ko songre bi kwen saba nda to to ti sule nyaga saba ntun ta saba realize tumna tin ya soma yida aw baraka pusa musa dakuri baraku so tien da metiam ya komi bisa se ya gongo ne baka kwa da sul torso ba mbe kwa la tenga point ya sap komi noa pusa la baraka wa ko ton venema la nam pusa ba kala ba fangil kapiti kibe wana so zika ngarunda zabra na yibe arzumate le ton pam taba 7 TV it pusa la baraka